Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. እሺ አንድ ላይ ሰለብሬት ለማድረግ እንዘጋጅ። ሰዓት ካለ ሌላም እንጨምራለን። Thank you. እናመሰግናለን። እሺ እስከሚሆን እየጠበቅኩ ነው። እኔ በያዝኩት ሰዓት አሁን 9:59 ሆኗል። 9:59 and 30 seconds ሆኗል። ሌሊቱ 12 ሰዓት ሊሆን 20 ሰከንዶች ቀርተዋል።
ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ህዝባችንን ከረሃብ ከድህነት ያውጣልን። አመሰግናለሁ። Yeah. How did you find the it? Ethiopian people are the best people, and they gave me clothes. Wonderful. Enjoy it. Wear it on every I occasion. will. Ethiopia. Yeah. Thank you. Thank you.